Tawag mo daw si Trisha. Tawag mo. Siya. Lakas mo, lakas. Lakas mo, lakas. Tawag mo. Tawag mo si Trisha. Siya. Isa pa. Tawag mo. Tawag mo Trisha. Ha? Trisha. Siya. Trish. Siya. Apakita mo. Gulo. Apakita mo daw yung Mr. Suave. Mr. Suave. Alright. Eh yung Mr. Pogi. Alright. Ay, yung roll over the ocean. Roll over the ocean muna. Roll over 1, 2, 3. Roll over the ocean. Roll over the sea. Stand up daw. Stand up. Bilis. Para ba makita sa lola? Stand up. Stand up. Stand up. Yan. 1, 2, 3. Roll over the ocean. Roll over the ocean. Ay, roll over the ocean muna. Okay, 1, 2, 3. Roll over the ocean. Roll over. Lola. Tawag mo na lang Lola. Lola. Shh. Lola. Shh. Uy. Sige, beautiful eyes na lang daw para makita nila. Hari. Hari. Bye-bye ka na. Bye-bye. Bye-bye sa Lola. Pray muna siya. Ay, paano daw ba yung pray? Paano daw ba yung pray? Ayun, ganun pala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. High five. High five. Shh. Bye-bye ka na. Bye-bye. Bye. Bye-bye.